मैडम कहतु डॉक्टर मैडम मते कहवाई खराब लगुच किंतु कहवाई पड़ुची आपणकर पुतलिंगी छुआटे जन्म होती आपण रखापी चाहती ना मारदेवा चाहती ना डॉक्टर जहाँ भी भगवान दान तृतीय लिंगी हेले भी सी मो झी मुझे रखी टेक केयर शुणु सार आपण को गोटे रिक्वेस्ट सार मोर जमी तृतीय लिंगी आम फैमिली लोक क्या भी जनइबेनि आपण को एति रिक्वेस्ट कारण जनइले मो झील को बंचा देवेनि ठीक है मार डॉक्टर तरफ एति तो मुझे कर थैंक यू डॉक्टर मामा 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 मुझे केते थर कहबी मामा तू हूँ झी तू पुओ पुणिका कहीं होचु ते केते थर कहबी मामा तो सत जदि किए जानी नब तो अवस्था कौन हम जानी पारछु तो मामा जानी सब कौन करी माँ मु जहा दिन दिन से समस्ते जानबे तू केते दिन मो सहित समस्त आगुरी लुचेकी रखी ना मामा मु पछे जेते दिन पर्यंत बंची थी तो सत समस्त पाख लुचेकी रखी मामा मु बंची थिला पर्यंत तोर किछि हेते देमिनी मु मामा ते केते थर कहबी तू हूँ झी तू पुओ नु तू एभले ड्रेस पुणी पिंधिलु मामा तू तू भल भाव जाचु तो किए देखी ने रूप कौन हम आम अवस्था ए ड्रेस पिंधबुनि तोर तू यही ड्रेस पिंधबू तू झी मामा ने पिंधि पका जल्दी मामा ओहो मामा मुझे केते कहबी मते ए ड्रेस पसंद हुआ मते पुआ पिला का ड्रेस पसंद पसंद हेने कौन हम ते एटा को पिंधिबा को पड़िबो मामा मामा तो एटा को पिंधिबा को पड़िबो मामा तू पिंधि दे मामा माँ तू कह ये केमिति का नियम किन्नर हवा कौन एते पाप स्वयं भगवान तो हमको किन्नर करी गढ़ी एथर मोर कौन भूल रहा ए दुनिया रे लोक माने तो किन्नर मान के नीच कहीं देखुचंती मामा मु जानी स्वयं भगवान किन्नर करिया तुमको गढ़ी किंतु ये समाज रो आखि ये केतेटा मनीष से माने तुमको किन्नर भावन को भावती छक्का हिंजड़ा आ माइचिया बोली तू व्यस्त होनी मामा मु तो सत क्या जनइबा को देविनी मु तोते सेमान भली जीवन बंचेबा को देविनी मामा मु तोते क्या भी जनइते देविनी आ कहा पाखु भी तोते छाड़ीमिनी मामा तू कह आ केते दिन मु एई मो इच्छा को मारी की रहिबी मामा तोते बंचीबा को हबो मामा ए समाज पई ए समाज रो लोकन को तू देखै दबु जे किन्नर जन्म पाप नुहे किन्नर जन्म पाप जमा नुहे मामा तोते देखै दबा को हबो मामा केमिति मां तू व्यस्त होना मामा सब ठीक है जीवो मामा लो 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 कुआडे जाउथलो तू बा झियटे आ पुअंग ड्रेस कोन पिंधिथलो ले तो ड्रेस कुआडे गला तू पुअंग ड्रेस बुडी जाउछो काई ए ड्रेस रे कोन हेछि की ए ड्रेस रे तो पई नुहे एला पुअंग पई सेइत पई तू छक्का देखाउ कोन कहिले मा मु छक्का आ तू कर देखाउ जो एटा पुओ पिलांग ड्रेस पुओ पिला पिंधिबे तू ड्रेस तू पिंधि झियो पिलाटे एमिति कौन कहूच कथा कौन ना ता स्कूल ड्रेसटा काली मु सफा कर दे तो सेति पई ताकू मु ए ड्रेसटा देछि पिंधि के जिबा पई मां रेजमा मास्टरी लो 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 ये इमिति कौन चालू जिलो मां कथा कौन ना ता गोड़टा मचकी जाई तो सेति पई एमिति से चालुची
अरे तू तो झिया पिलाते मो संग ताइंती चलचु तू जान तो झिया पिलाते संग तो मिसिबु अरे अरे एमिति तो चलछि रे ए छोटे दिना कोन ए छोटा दिना मामा तू कांदुचु काई बोले मैंने कि स्कूल काई जीवनी मत समझ चक्का कहउचंदी कौन मत समझ चक्का कहउचंदी ना मामा एमिति कथा कहंतीनी मामा स्कूल जदि न जीवु लोक कौन कहियो मामा तू तमर जो आशा रखी तो ऊपर सब स्वप्न धूली साथी जो मामा एमिति कहंतीनी मामा स्कूल जीवु मामा तो कैसे दिन तो समझती को अगर चेक रखे मैं कितने दिन मेरी कष्ट पड़ती हूँ ना मामा तू सेमिति कह ना मामा देख मामा तू स्कूल जा भल मनुष्य हाँ मुझे सब ठीक कर देमी सब समय आसने सब ठीक कर दे मामा तू स्कूल जा मो सुनना छाटा भाई स्कूल जा स्कूल जा कांदुचु काईकी कहतलना मम्मा के स्कूल जा के छुआ चिड़े बन बोले कोन छुआ चिड़ेला तम झील ओडिशारू गवर्नमेंट तरफ फास्ट होती गोटे गिफ्ट आणिकी दौर मामा कौन है तू स्कूल फास्ट होइछु पूरा ओडिसा रो नंबर 1 लछु बोली गवर्नमेंट तरफ दे गिफ्ट आछि देखनी कोन आछि ड्रेस हाँ
मामा मु तुझे केते से कहबी मु झियो नुहे पुआ बोली मते मु जाहा मते सुनिबो मामा कौन मां कौन कौन मामा पाटी कर ना बोली हां मामा मु तुझे केते थर कहबी मते मु झियो नुहे पुआ बोली कोन के सुनिबो कौन मामा किए सुनिबा हां मु जाहा मु सेया पिनिबा को पसंद करे मते मामा केते कष्ट देना तो मन शांति हबो हां हां कह केते कष्ट देने मो तो मन शांति हबो हां मोर कन इज्जत मत किछि नाही हां मो परिचय सम्मति आगरो काहे कि नुचोच मा काहे की चुप रह जा ଏଇ ଲୋ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ନୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ ନା ଲୋ ହଁ ଗାଁ ଲୋକ ସାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଲୋ ତୁ ଗୋଟେ ଛକା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଏଇ ଲୋ ସୁକୁଟି ବୋଉ ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନା ସେ କହୁଥିଲେ ତା ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସେଟା ହିଞ୍ଜଡା ବୋଲି ସେଟା ସତ ହିଞ୍ଜଡା ସିଏ ଆମ ସହିତ ବସା ଉଠା କରିପାରିବନି କି ଆମ ବସ୍ତିର ମିଶି ପାରିବନି ହିଞ୍ଜଡା ବସ୍ତିକୁ ଫୋନ କରେ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ କଥା ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫୋନ କରିବେ କରନ୍ତୁ ଫୋନ କାହାର କେତେ ସାହସ ଆସି ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖ ତ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ତ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେଟା ଖରାପ ଆଉ ନିଚ ମନଧାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ନିଜ ଝିଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇତେ ଦେବେନି ଏ ସମାଜର କେତେଟା ଲୋକ ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଖରାପ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଆରେ ଏ ସମାଜ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗକି ବି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏତେ ସରଳ ଆଉ ସହଜ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୀଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛି ନା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ନୀଚ ମାନବିକତା ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଫୋନ୍ କରିବେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ମୋ ଝିଅକୁ ଆସି ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଅଲଗା କରିବ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଆମେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ତ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେହୁରା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ବି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଛାତି ଭିତର କୋହରୁ ଛରେ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଚାଲ ଆମ ଭୁଲ ଆମେ ସୁଧାର ନେବା ମମତା ଖୋଜେ ସ୍ନେହ